32 ବର୍ଷରେ ରୋଟାରୀ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କଟକ ସିଟି ସ୍ଥିତ ଜେପିଏମ୍ ରୋଟାରୀ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 32ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମଣିପୁର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡାକ୍ତର ନିଶିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଟାରୀ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମଣିପୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିଥିବା 2 କର୍ମଚାରୀ ସବିତା ଦାସ ଓ କୃଷ୍ଣା ରାଓଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। आज आमर एटा हूँ 32तम फाउंडेशन डे हॉस्पिटल यही 14 जानुआरी 1992 मसीह प्रतिष्ठा होता एवं प्रति वर्ष भाई वर्ष आम एनुअल फंक्शन पालुचु आमर आज अतिथि मुख्य अतिथि अच्छा जस्टिस लक्ष्मीकांत महापात्र एवं गेस्ट ऑफ ऑनर अच्छा डॉक्टर निशित कुमार महांती चीफ कंसल्टेंट एप्रिल आज फाउंडेशन डे रे आम हॉस्पिटल दुईटा चलता जमी नियमित भाव में ऑपरेशन ओपीडी जहाँ सब चलिया चलता एवं सब वर्ष भरी आम ए वर्ष ये पालन करुचु एनुअल फंक्शन एवं समस्ते प्राय हॉस्पिटल स्टाफ एवं आखपाखे जिते हॉस्पिटल अच्छा निमंत्रण कराई रोटरी क्लब मान निमंत्रण करूँ कटक आगामी दिन में कार्यपंथा यह कि आम चाहूँ जे पर्याप्त करने आई केयर व्यवस्था को कहीं आम देखुचु 80% ब्लाइंडनेस केवल उपजुची आई हेल्थ कहीं तार कारण हूँ आम ठीक समय आखि चिकित्सा न करवा यहाँ अंधत्व को जीव ग्लूकोमा और कैटराक्ट जोड़ा हूँ साधारणतः 80% आम देखुचु मैंने जो अंधत्व भोग कर तार कारण हूँ ठीक समय से चक्षु परीक्षा करूना तेणु से वर्ल्ड ग्लूकोमा डे सारा पृथ्वी में बर्तमान डाकरा दिखाई समस्ते ठीक समय चक्षु परीक्षा करूँ एवं ताफल आखि सब जहाँ असुविधा रोक निराकरण हो पार। ब्यूरो रिपोर्ट विप्लवी परिक्रमा।